Hello, Camila. How are you? Hi, teacher. I'm good. Awesome. How was your weekend? Was bored. Boring. Yes. Why? Boring. Mm, I no sé cómo decirlo. Yo no hice nada. Oh, okay. Literal. No hice nada toda la semana. Todo el fin de semana. Oh, you stayed home then. Yeah. Okay. So just stay home, watch movies, and that's it. Yes. Play video games. Okay. What kind of movies you like? Um, eh, is fiction. Science fiction? Science fiction? Yes. Eh, no sé cómo se dice en inglés, pero terror psicológico. Okay. Well, like drama? Sí, también. Okay, drama. Do you like scary movies? No, no me gustan las películas donde aparecen fantasmas y todo eso, No, you pero, don't. pero me gustan esas mm, más que juegan con la mente o algo así. Okay, okay, okay. Um, have you watched that show, Lie to Me? Miénteme. No, ¿cómo? ¿No, no has visto ese show que se llama Lie to Me? Miénteme. No. Okay. It's a show from Star Plus, Ujú. and it's about psychology, actually. And there's these investigators that they study facial expressions, expresiones faciales. So they interrogate people and analyze them so that they determine if they are lying. ¿Cómo se llama? Like to me. Lie to me. Miénteme. Lie to me. It's actually pretty good. It's a really good show. It's in Star Plus. Ya tiene tiempo. I watch a show, an episode once in a while. Okay. I recommend that show if you like psychology, those kind of shows. That one is the one you want to watch. It's actually pretty good. I can send you a picture of the show in Star Plus so that you can see it. Okay. Okay. So yes, for me it was the same. Home, uh, do things here, play with my dogs, and pretty much that was it. And work also on weekends. But that's it. How's school so far? No entendí. ¿Cómo te va en la escuela? How's school? Bien, bien. Same old, same old. Okay. All right. It'll get Empecé, interesting, right? I'm sorry? recién empecé materias nuevas y mañana es mi primer examen, así que por ahora todo fue bien. Okay. What the exam is about what subject? Dermatología. Oh, dermatology. Interesting. Okay. Wow. You ready? Yes. Are you ready for your test? First, your dermatology test? Also, me falta la mitad. Okay, you need to study more. Okay. Well, that's good. I mean, yes, in your school, you're always gonna have exams. That's something that's always gonna happen. That's the part I never liked, exams.
Anyways, do you have a chance to go over a person? Sí, pero ya no tenía más asignaciones. Okay. Vi So un I'm poco gonna más. check. Voy a checar después de clase para asignarte más, ¿vale? De hecho, hoy terminamos la unidad 3 y vas a tener más, más tarea. Okay, so let me check so that you can have some assignments. No son muchos, pero sí son importantes, ¿vale? Ok. Ok, entonces, vamos a ver, dame un segundito, por favor. Sí, ¿sabes qué fue lo que hice para poder, no tener tantos problemas con el internet? No. Instalé varios repetidores en casa. Si me falla uno, me brinco a otro. Creo que es un problema con mi computadora, porque tengo una desktop y no tengo ese problema tan frecuente. Me pasa de vez en cuando, pero mi computadora es nueva y por eso me causa curiosidad. Pero sí tiene Windows 11, entonces, I don't know, maybe it's the new Windows that is doing all uh, Mm. all the mistakes in the internet. But okay, I hope we don't have any more problems soon. But anyways, so today we're going to discuss grammar, more grammar information, okay? So let me show you my screen. Give me just a second. Okay, so present perfect and simple past. Y ya hemos hablado de present perfect y simple past en algún momento, pero hay una diferencia entre cada uno de ellos. Es importante tener un buen entendimiento de con cuándo y por qué usamos cada uno. Sabemos que la fórmula para present perfect es have or has and then been. En este caso, el past participle. Have learned, have been, have gotten, okay, have worked, so on. Aquí es importante tener un buen conocimiento de todos los verbos y su forma en past participle. Okay. Remember, there are some verbs that are regular and some verbs that are irregular, and we need to know all of them. Okay. No todos, bueno, obviamente pues son inmensos, pero sí los de uso más frecuente. Y el simple past, bueno, en su forma pasada simple y independientemente de eso, si el verbo es irregular, obviamente que su forma cambia. Pero vamos a hablar, when do we use each? Are you ready? Yes. Ok. Todavía no carga bien. Dame un segundito. Okay, so yes, I did already. Okay, just a second. Okay, so let's do it. So rule number 1. We use the present perfect to talk about something that started in the past and continues to the present. Talia has been a researcher for 3 years. This means that Talia started her job as a researcher 3 years ago, and she is still a researcher. We use for to express the length of time. I've been here for 5 hours. We use since to say when something started. I've been here since 8 o'clock. I've been here since my boss arrived. Okay. So remember, we use the present perfect to talk about something that started in the past and continues to the present. Por ejemplo, estamos ahora, now, and has been. For example, I've been here since 8. So imagine this is 8
up to now. I'm being here since by my boss arrived. This is a typo. Aquí no es by, es my boss arrived. I'm being here since my boss arrived. Okay. Desde que llegó mi jefe he estado aquí hasta ahora. I'm being here for 5 hours. He estado aquí por 5 horas. Eso significa que el tiempo que haya sido que empezó aquí, pasaron 5 horas hasta ahorita. Okay. Teacher, And that's what it is. I'm sorry? ¿qué significa left? Length. We use for to express the length of Okay. La longitud de tiempo, length. Okay. Okay, thank you. Okay. So, any questions about the present perfect? Take a picture. Don't forget to take a picture. Yes, no. Okay. Teacher, Yes. ¿cuándo se usa el had? HAD. Had. Ah, bueno, recuerda, aquí estamos hablando del presente perfecto. Eso significa que esta palabra, este verbo, have or has, está en el presente. Si hablamos del past perfect, adivina qué pasa con este. Se convierte en pasado, correcto. Okay. Y si yo quiero decir he estado haciendo. He estado haciendo, puedes elaborar más como en una oración. Yo he estado haciendo tarea. Ok, puedes usar el presente perfecto, porque eso significa que estuvieses haciendo tarea desde un tiempo en específico en el pasado hasta ahorita. Puede Pero, ser desde las 3 de la tarde hasta ahorita. ¿cómo sería? I've been. I have been studying, studying since what time? ¿Desde a qué horas? Okay. Okay, Thank you. no problem. Number 2. We use the simple past to talk about something that happened in the past and is finished. Talia was in the same English class with Nick for 2 semesters. This means that Talia is not in the same class with Nick now. The class is finished. Okay. Any questions? No. Recuerda, el simple past es cuando ocurrió algo en el pasado y ya terminó. That's it. Yes. Okay. The class is finished. Talia was in the same English class. Simple past. Okay. 3. We can also use the present perfect to talk about something that happened in the indefinite past. We learned about this in Unit A2. Talia has investigated other scandals. Remember, we do not use time expressions with the present perfect for the indefinite past. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos por partes. Entonces, podemos usar el present perfect to talk about something that happened in the indefinite past. Okay. Un pasado indefinido. Por ejemplo, Talia has investigated other scandals. It's indefinite. She's done it in the past, but we're not being specific. That's what it means. Esta segunda parte te dice, we do not use time expressions with the present perfect. Por ejemplo, Talia has investigated other scandals last year. No, it doesn't work that way. This is incorrect. Si queremos usar time expressions, entonces usaríamos el simple past. Okay.
Y ahorita vamos a hablar sobre ello en los ejemplos, ¿vale? 4. We use the simple past to talk about something that happened at a specific time in the past. Nick came here from England about 10 years ago. We often use time expressions with the simple past. The conversation took place several months ago. Talia got to the office at 8 o'clock. Amy went to a party last week. Okay, so we use the simple past to talk about something that happened at a specific time in the past. Nick came here from England about 10 years ago. Aproximadamente o alrededor de 10 años atrás. Hace 10 años. So we often use time expressions with the simple past. Examples. The conversation took place, okay, several months ago. Varios meses, hace varios meses. Talia got to the office at 8. Talia llegó a la oficina a las 8. Amy went to a party last week. Amy fue a una fiesta la semana pasada. Y todo esto que tú ves en color purple, they are time expressions. Okay. Okay. So let's do some examples. Just a second. Okay, present perfect and simple past. So choose the correct answers. Are you ready? Yes. Okay. Talia is a researcher at Newsline. Newsline? She has been there for 3 years. Okay. Amy got her job at Newsline several years ago. Okay. Talia and Amy meet on the job. Met. Met. Es el pasado simple de meet, pero es un verbo irregular. 4. ¿Qué significaba meet? For example, Talia and Amy met on the job. Se conocieron. Ah, ok. O se encontraron. They have been good friends since then. Since then? Okay. Yes. 5. Have been. Before her job at Newsline, Talia was a college student. 6. She went to college for 4 years. Okay. 7. She and Nick took a class together several years ago. Took. Took. 8.
Talia, um, Talia hasn't seen Nick since then. Since then. Since then. Okay, are you ready? ¿Qué significa then? Entonces, desde entonces. Ah, okay. Yes, I'm ready. Okay. Good. So we got 8 out of 8. Todavía no aparecen las palomitas, pero Yes. algo pasa con la calificación. No está cargando. Give me just a second. Anyways, do you have any questions about this exercise? Um, ¿No? Déjame te muestro las respuestas. Ok, bueno, no aparecen, pero nos fue bien en este ejercicio. Ahora vamos a hacer el segundo. Ok, give me just a second. ¿Cómo se hace para recordar tantas reglas en un examen? Oh, ¿en inglés o en general? En inglés. Oh, es practice. Ay, Practice, practice, practice. I'm gonna te voy a decir algo. When I was a kid, un poquito de historia. Yo viví en Estados Unidos, pero porque mi familia me llevó para allá de chico. ujú. Pero yo entré todavía a la secundaria. Y mi hermana más chica, ella sí entró desde elementary, desde la primaria, creo que desde tercero. Ujú. Y todavía me acuerdo como si fuera ayer. Fuimos a la escuela y, y me acuerdo que ya cuando abrió la puerta del coche, ya la estaba esperando. En todas las escuelas siempre hay un policía y las personas que recibe a los niños cuando bajan, ¿va? Y los encamina hacia la escuela. Y y la maestra le hablaba en inglés. I don't remember what she would say. I don't remember. Solamente recuerdo que la maestra le hablaba. Obviamente yo no entendía, ni ella, y mi hermana me miró y su mirada era así como que no me dejes. Y lo que hice, lo que todo hermano mayor haría, bájate. And that's it. Uh, we talk about it sometimes, we joke around. But that was it. Después de eso, ella nos cambiamos varias veces, estuvo como en total ella estuvo como en 4 elementaries, en 4 primarias, en México y 3 en Estados Unidos. Y Pero conoció a muchas personas. I'm sorry. por el inglés. No, porque nos cambiábamos de domicilio. Ah, ok. Ok. Pero ¿cómo hizo para aprender inglés? Eh, lo que pasa es de que, por ejemplo, cuando yo ingresé, eh, a mí me preguntó mi counselor, mi psicóloga, Ujú. ¿quieres estar en clases de ESL? ESL, o sea, mitad en español con inglés, o quieres half and half, mitad de español inglés y mitad puro inglés, o completamente inglés. Y obviamente en esos años, como pensaba que me comía el mundo, pues todo inglés, pues ya que. Oh, no, 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 no. It was just difficult. It was hard.
because I remember some of my friends, they would wanted to talk to me. They would talk to me, they would talk to me and tell me. And all of a sudden, me acuerdo de mi amigo Juan Becho, me hablaba y me hablaba y me hablaba y me preguntaba. And he wanted to be a friend. Y como Dios me pudo dar a entender, le dije que no hablaba bien. Y me dice, tú no hablas inglés. O yo sí hablo español. Y bad, it was bad Spanish, really bad, horrible. But he thought he was doing a great job. And he actually said, okay, so I can practice Spanish with you. It was a good anecdote, but that was a long time ago, Camila. Te estoy hablando de 1998. Wow. 1998, yes. That was a long time ago. So yes, that's what happened. Y ¿Y cómo aprendió a hablar inglés? escuchando, ¿En cuánto, ¿mande? en cuánto tiempo? Oh, 3 meses ya entendía bien. En 6 meses ya podía comunicarme. Es que estando ahí debe ser otra cosa. Y siempre y cuando tú quieras. Sí. Porque, por ejemplo, yo literalmente me dormía con mis libros y con mi traductor. Yo me dormía con él porque it's different. En aquellos años en Texas, en el valle, se le dice valle porque es la frontera con México. Había mucho prejuicio y la gente se daba cuenta que eras de México si por el acento. Entonces era tanto el perjuicio que teníamos en la escuela que yo me forjé una meta en perfeccionar mi acento para evitar ese tipo de cosas. ¿Se me explico? Por orgullo, bueno, la verdad es que estaba molesto. Estaba joven, ¿se me explico? Sí. Entonces, me forjé esa meta y fue por eso que lo perfeccioné y me forjé yo mismo a aprender rápido. Ya al año, pues yo ya estaba completamente en clases de inglés. ¿Sí me explico? Obviamente perfeccionar la pronunciación me tomó algo de tiempo, pero como te digo, it's just practice, 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 practice. Por ejemplo, what can you do at home? ¿Qué puedes hacer tú en casa? Forjarte una meta de que martes y jueves y domingos por inglés. That's it. Movies, music, everything. Sí hago eso casi todos los días, pero, ay, Dios mío, es que siempre me costó el inglés. Yo creo que siempre fui mala con el inglés. Yo aprendía todo menos inglés. Te puedo decir algo. Yo cuando estaba en la escuela en México, era el mismo caso. Pero como cambió la situación de que era mi día a día, también eso me ayudó mucho, ¿verdad? Pero, mm, todo depende. Por ejemplo, he conocido personas en trabajos de diferentes partes, incluso mismo Bolivia, de Perú, de Guatemala, de Argentina, Chile, de muchas partes de Sudamérica y Centroamérica. Y hablan muy bien inglés. ¿Y sabes qué me han dicho? Que no les gusta hablar inglés. Ay, Dios. En serio, to be honest. En alguna ocasión, y no se me va a olvidar, I was in my French class porque estaba tomando clases de francés. I was taking French. And había esta muchacha, Jocelyn se llama, muy bonita, una muchacha muy bonita, que incluso hasta teníamos miedo en hablarle porque, no sé, teenagers, I guess. Me acuerdo que yo tenía miedo en hablarle, como, no sé, o sea, me paniqueaba, mucha belleza para mí.
Y recuerdo que ella se sentaba, creo que a un lado mío, mano derecha. Y tenía un compañero que hablaba con él, con ella, perdón, hablaba con ella en español de repente. Y we were practicing and stuff. Y se me ocurrió, de la nada, se me ocurrió hablar en español. ¿Y tú qué piensas, Jocelyn? Y ahí fue cuando entendí, me quedó claro lo que te estoy diciendo de lo del acento. Y ella me contesta, pues yo pienso que deberíamos de practicar un poco más. Digo, "Ah, cabrón, you speak Spanish?" Y me dice, ya, eso yo soy de Cuba. Never went through my mind, you know? Never, because she didn't have that accent, like a Cuban accent, nothing like that. No, nothing. And and at that moment, I realized that you can keep your original accent for your mother language, but if you're learning a second language, you need to learn it to the heart. Remember that movie, Inglorious Bastards? No, ¿Nunca la has visto? no, La de Bastardos sin Gloria con Brad Pitt. no. Ok, otra película muy buena que te recomiendo ver. Sale un antagonista, un villano, que no hay forma que lo puedan engañar porque es políglota. He's a polyglot. And he speaks every language that you can imagine to the heart. He knows it. He knows the accent. He knows idioms. He knows everything. And for me, those kind of movies are the ones that I like too, right? But I always wanted to be a polyglot. But for me, it was very difficult because of what you say. I know learning English in the States is easier because you practice every day, Claro. pero es diferente. Cuando vives en Estados Unidos, desafortunadamente tienes esa mentalidad que lo único que necesitas hablar es inglés. A diferencia si vivieras en Francia o en Alemania, Claro, porque a ellos les enseñan muchos lenguajes, sí, right? sí. They know 3, 4 languages, and we Pero don't. En las Américas estamos muy limitados en ese aspecto. claro, pero se aprende más rápido estando en el país del idioma. Right, yeah, for sure, yes. Solamente que mis compañeros de Francia, cuando estaban en la universidad, creo que el que menos idiomas hablaba eran 3. Inglés, español y francés, y algunos eran de Brasil y sabían hablar portugués. Tenían familiares en Brasil, sabían aparte portugués. Entonces, ahí sí me sentía como que, man, I wish I could know more languages, you know? And now, because of work, I have the opportunity to talk with people from France, from Brazil, from Sweden, de Suecia, incluso, y Noruega, and China. And Chinese is just too difficult, but I I have had the opportunity to speak to different people because of English. And I've learned 1 or 2 words, even in Russian. Wow. Pero el inglés todo el mundo lo sabe, o sea, es básico. Es el means, es el método, ¿no? Con el que te vas a comunicar. Sí, y es muy complicado. Créeme que no lo es, ¿eh? Mi Créeme. hermana, mi hermana llegó a Corea solo hablando inglés. Ujú. Ella está allá y lo logró solo hablando inglés. Y, Wow. y yo no. Sufro. ¿Sabes que la enseñanza del idioma coreano o incluso interpretar y traducir en coreano es lo mejor pagado hoy en día?
No lo sé, pero es muy difícil. Ella dice eso. Me intenté explicar algunas veces, pero yo perdido, o sea, ni inglés peor. Lo es de lo más pagado, mejor pagado. Nos ha tocado contratar at work to Ujú. hire people that speak Korean. They charge a lot, like $150 an hour. Wow, le voy a decir. No, I'm serious. Yes, I'm serious. Le voy Mhm. a- They do. They charge a lot of money. Pero pues también como tú dices, ¿verdad? No es como que encuentras una persona en la esquina que sabe hablar coreano. ¿verdad? A viceversa, English, Ay, sí. right? But that's, yes. Well, that's a little bit of story. For me, I have many more anecdotes. We can discuss them later. I can tell you about them. Una charla muy grata. Okay. All right. So let's go over the second exercise, okay? So choose the word from the box. Son estas palabras. Type the correct form of the present perfect or the simple past. Okay. So let's do this. Number one, help me read the information. Okay, what kind of work do you do? I'm a computer programmer. I mm, I I am no I no, me chipé. Okay, Okay. I have. computer programmer for 4 years. Okay. Mm, Porque fíjate el contexto. Yo soy un programador de computadoras. Entonces significa que todavía lo es, ¿verdad? Porque si lo pusieras en pasado, pues lo era y ya no lo es. Pero aquí te está diciendo que todavía es. Entonces podemos usar el present perfect. Siempre y cuando tu time expression encaje. for So I have been a computer programmer for 4 years. What about number two? Alicia is a good writer. Does she have a lot of journalism experience? Journalism experience. Journalism experience? Yes, she has Okay. for a newspaper and several magazines. You have a keyword, a good writer, and journalism. Como reportera. She has right. Okay. She has. ¿Cuál es el past participle? Has written. Okay. For a newspaper and several magazines. Okay. Are you from the United States? No, Are you from the United States? I come I came here from from Australia 5 years ago. House, John. Great. Es que no sé el pasado de las palabras. I seen, sí, sí. How's John? Great. What is the simple past of see? Saw. Ok. Es que ese es el problema, yo nunca me acuerdo de las palabras.
Okay, well, we need to practice. Yes. Okay. And do you like soccer? Like I loved, I have loved it since I was a little kid. Okay, Yeah, 6. That's a great camera. Is it new? No, I have Okay, done. I have Had? had it for several months. Yes. Ok, porque ese sería el past participle de have. Ahora, ya en esta, no, sorry. That's all, right? No hemos repetido ningún verbo. So we have be, we have write, we have come, we have see, we have love, and we have. No repetimos ninguna, ¿verdad? No. Ahora, let's check if we have the correct form. Okay. Yes. Good. 6 out of 6, 100. Pero no sale la respuesta. No problem. Ok, pero puedo hacer esto rápidamente. Dame un segundo. Ahí está. Son las respuestas que escribimos. Ahora, si te fijas, aquí pusieron contractions. Yes. And we can do that too. Solamente que nosotros desglosamos la respuesta. No problem. Take a picture, please, so you can have it as a reference. Listo. Okay. So, let's go over the second part of grammar. Give me just a second. Okay, so modals of ability, can and be able to. Poder y ser capaz de. Modals of ability, can speak, can't speak, and you will be able. Okay, so modals of ability. Let's discuss them. Are you ready? Number 1. We use can to talk about present ability. It is followed by the base form of the verb. The audio expert can decide if the recording is real. Talia can't tell if the recording is real. She's not an expert. Can't is the contraction for cannot. We usually use the contraction. We use can with all subjects. Okay, so we use can to talk about present ability. Can decide, can't tell, y también en forma negativa. Questions? No. Okay, number 2. We also use be able to talk about present ability, but can is more common. The audio expert is able to decide if the recording is real. Talia isn't able to tell if the recording is real. Remember, the verb be changes form with different subjects. It is followed by the base form of the verb. Okay, so we use be able to talk about present ability as well, but can is more common. Entonces podemos usar ambas, ¿correcto? Sigue el verbo base, ¿verdad? Yes.
Is able to decide, esa es la forma base, decide, y able to tell. Ahora, y esto siempre lo menciono. Esta es la forma base. Ahora recuerda que la expresión be able to tiene esta preposición. To. Es importante no confundir en forma infinita este verbo, porque esta preposición es parte de esta expresión. ¿Vale? ¿Qué significa able to? Be able to. Ser capaz de. The audio expert is able to decide if the recording is real. El experto en audio es capaz de decidir si la grabación es real. Ok. Okay. All right. 3. We use could to talk about past ability. Talia could read when she was just 4 years old. Okay. Talia could read when she was just 4 years old. Now, this is past ability. Could. Porque could es el pasado de can. Okay. Ok. ¿Qué significa? Si yo digo puedo, ¿qué significa could en pasado? ¿Pude? Ok. Entonces, Talia, ¿Pudo leer? ok. ¿Se pone el verbo en pasado? Cuando estamos hablando acerca de past ability. Ajá. Pero te refieres a este verbo. Ajá. Este verbo se mantiene en el presente simple. Ah, ok. ¿Sale? 4. We also use was or were able to talk about past ability. Talia was able to read when she was just 4 years old. When we talk about a specific one-time achievement in the past, we use was or were able to. We do not use could. Talia was able to finish Sunday's crossword puzzle in just an hour. Okay. So we use was or were able to talk about past ability. Entonces, en el presente podemos decir can and be able to. Present ability. Past ability. Usamos could and was or were able. ¿Por qué was o were? Was, dependiendo si estamos hablando primera. ¿Ok? Yes. Primera persona. Los demás. Y tercera persona. Usamos el were para segunda persona y plurales. Ok. ¿Ok? Y dice aquí. Talia was able to finish Sunday's crossword puzzle in just an hour. So we do not say she could finish Sunday's crossword puzzle in just an hour. Okay. Ok. When we talk about a specific one-time achievement in the past, we use was and were able to. We do not use could. Okay. Ujú. Si estamos hablando de un solo evento, no usamos could. Usamos was or were able. Y es el ejemplo que nos dan aquí. Yes. I get it. 5. We can use couldn't or wasn't or weren't able to talk about past inability, including specific one-time events. Talia entered a crossword contest last year, but she wasn't able to finish the puzzle. She couldn't figure out one of the words. Okay. Questions.
O sea que se puede utilizar el could para algo específico también. Yes. Solo el couldn't, no el could. Well, we can use couldn't or wasn't or weren't able to talk about past inability, including specifics. Entonces podemos usar todos estos para specifics. Ejemplo, Talia entered a crossword contest last year. Ese es específico. But she wasn't able to finish the puzzle. She couldn't figure out one of the words. Ok. Okay. Past ability, but in negative. So it's past inability. 6. For all other forms and tenses, we use be able to, not can or could. We use it after to for the infinitive, with the present perfect, and with the future. Talia hopes to be able to give Tony an answer soon. Our expert hasn't been able to solve the problem since this morning. I hope he'll be able to solve it by tomorrow. Okay. Eso no entendí. Okay. For all other forms and tenses, we use be able to, not can or could. We use it after to for the infinitive with the present perfect and with the future. Por ejemplo, Talia hopes to be able. Talia espera ser capaz. Okay, to give Tony an answer soon. Our expert hasn't been able to solve the problem since. I hope he'll be able to solve it by tomorrow. Okay. Cuando hablamos de diferentes tenses, por ejemplo, aquí estamos hablando del presente simple. Aquí estamos hablando de qué? Hasn't been. Presente perfecto. Pero tiene hasn't. En negativo, ¿verdad? Y aquí en futuro, will. A lo que se refiere esta instrucción es que puedes seguir usando esta expresión able to, be able to, con estas palabras. Para hablar del futuro, para hablar del presente perfecto o para hablar de una acción en presente. Simple. Es sencillo. Muchas veces estas explicaciones parecieran que nos confunden, pero en realidad son muy sencillas. Y la única forma de saberlo es haciendo ejercicios. So, you ready? Yes. Okay, give me just a second. Okay. All right, so let's do this. Okay, so complete the sentences, click on the box and choose the correct answer. Number 1. Okay. When he was a child, Nick Crawford could run faster than the other boys in his class. Me olvidé preguntarle algo. Yes. Todas estas models y habilidades son, después de ellas, siempre van el verbo en su forma base, ¿verdad? Sí. Sí, como dice la mayoría de las instrucciones, mayormente puede haber excepciones, pero eso lo estaríamos hablando más a futuro. Es que como no se diferencia. Ok, tal vez
Así tal cual, seguiditas, Ujú. no. Pero si tú tienes un statement y la aparte tienes una cláusula, Ok, se pone un poquito más, ¿cómo te diré? Podemos jugar con esas palabras, ¿sí? Con el moro y una cláusula en pasado. Pero aquí, como tú lo comentas, el moro y después el verbo, pareciera que sí, siempre voy a tener un verbo en su forma base, ok, ¿ok? thank you. Pero no está escrito en piedra, como te digo. Puedes empezar un statement y después lo complementas con una cláusula y lo haces más complejo y puedes tener dos ideas. Pero Ok. eso es más adelante, ¿ok? Number. Um, once, Ujú. ¿cómo se pronuncia? Once. Once. Yes. Once he entered a race and he um, was able to win first prize easily. Okay. Mm, or good. Oops. Number three. Mm, 1 second, please. Okay. Yes, we. Nick was a good student. He he was able to get good grades, grades. He is studied, Studied. studied French for several years, but he still doesn't understand it very well. And he can't speak it at all. He's taking a French course now. He hopes that in a few months he will be able to speak French, at least a little bit, At least. at least a little bit. Nick can be very charming Seven. teacher. ¿Qué es charming? Encantador. Because of Nick, his team uh, has been able to win most of their games since the start of the season. Okay. Peter sprained his ankle, Mhm. but he Hopes. hopes to mm, be able to play against him. Be able to play against him. Okay. Are you ready? Yes. Good. No problem. We got this, right?
Okay. So now let's go into the last section of the grammar. Give me just a second. Okay, so possessive pronouns. Possessive pronouns, it isn't mine. Is it yours? So we're using a statement and a question. Let's talk about possessive pronouns. Are you ready? Yes. There are several ways to talk about possession. You already know that we can use possessive adjectives such as my and your. This is my story. We can also use possessive pronouns such as mine and yours. The story is mine. Okay, mía. The story is mine. This is my story. Mm, Entonces sí cambian. Mi tipo. Mine va al final. I'm sorry. Mine va al final. Mine. Sí, usualmente siempre usamos este tipo de possessive pronoun at the end. Mine, mío. Piensa de esta manera. Mío, mi. Mío, mi. Mm, Y el tú, Ah, ok. Eso es lo que vamos a hablar. Number 2. We use a possessive pronoun instead of a possessive adjective plus a noun. The story is your story. The story is yours. Ok. ¿A qué se refiere a esto? In this example, yours means your story. Possessive pronouns are never followed by nouns. Ok. Vamos por partes. La historia es tuya. Yours. Ok. Yours significa tu historia. Entonces le agregamos una S. Y si te fijas, al igual que mine, mía, tuya, it goes at the end, right? Possessive pronouns are never followed by nouns. The story is your story. No, it's too redundant. Es muy redundante esto. Sería hasta aquí. okay. I get it. Number 3. We often use possessive pronouns with of after a noun in expressions like a friend of mine. Talia is a friend of mine. Nick was a classmate of hers. Okay, so we often use possessive pronouns with of after a noun in expressions like a friend. Talia is a friend of mine. Nick was a classmate of hers. Em, Eso, el of, ¿qué significa? Es como decir, por ejemplo, Talia is a friend of mine. Talia es una amiga de mí o mía. Talia es amiga mía. Nick was a classmate of hers. Nick fue un compañero de clase de ella. Okay. Okay. In this kind of expressions, we need to use of. Esta es la forma de expresarlo en inglés, using of. Okay. 4. We use the same possessive pronoun for singular and for plural nouns. The form of the pronoun doesn't change. That report is mine.
Those reports are mine. Okay. Okay. So it doesn't change if it's singular or we're talking about plural. We don't change the possessive pronoun, okay? Por ejemplo, no decimos, those reports are mine. No. No es así, okay? 5. Possessive pronouns can go at the beginning or end of a sentence. This isn't Amy's hat. It's my hat. Hers is new. Mine is old. Those aren't Amy's gloves. Hers are red. The blue ones are mine. Ok. Y esto es una parte un poquito, tricky. It's not difficult, just tricky. Possessive pronouns can go at the beginning or at the end of a sentence. This isn't Amy's hat. It's my hat. Hers is new. El de ella es nuevo. Mine is old. El mío es viejo. Those aren't Amy's gloves. Hers are red. Los de ella, perdón, son rojos. The blue ones are mine. Los azules son míos. So we can play a little bit with these words. Okay. 6. We often use possessive pronouns to answer questions starting with whose. Whose job is this? It's whose. Note that whose is not the same as whose. Who is. Ok, tenemos que tener cuidado. No significan lo mismo. Ok. No entendí eso. Whose, de quién, whose job is this? ¿De quién es este trabajo? Porque whose se pronuncia igual como who is, whose. Pero aquí está mal escrito porque who es quién. ¿Quién es este trabajo? No tiene sentido esta pregunta. Yes. Pero sin embargo, solamente hacemos referencia de esto para que te des cuenta que la pronunciación es igual. Whose job is this? ¿De quién es este trabajo? Okay. Okay. Let's do some work. Okay, let me show you my screen. Okay, so possessive pronouns number 1. Complete each dialogue, choose the correct answer. You ready? Yes. Whose pen is this? El último. The last one. I don't know. It's not mine. Hey, have you seen my calculator? Maybe. Is this yours? Oh. Okay. Yes. Tony, I'd like you to meet a friend of mine. This is Luisa. Hi, nice to meet you. Can I borrow your cell phone? Mine isn't working. Sorry, but I'm using it now.
Ask John. I'm sure you can use of his. I'm sure you can use el de él, ¿no? Yes. Pero no necesito el of. Right. Mm, ¿Qué era el noun? Teacher, ¿qué significa noun? Now. ¿Qué significa? No, N-O-U-N, noun. Oh, conocido. N-O-U-N. N-O-U-N. Noun, el sustantivo. Ok. Ok. Entonces, use no es un sustantivo, ¿verdad? No. Ok. Puedes usar, you can use his, el de él. That's my photo, Tony. Is that you, of yours? That's a nice photo, Tony. Is that daughter? What's daughter? Hija. Yes. No, that's my niece. Your Okay, yes. daughter. 6. Okay. I missed the last class. Could I borrow your notes? Why don't you borrow Talia's? Hers are usually better. Okay. We use my recording Device. device. No, let's use mine. Mine is better. You know, Talia, Tony said that this could be your big break. Come up with something and the story is mine. I know. Mine? We have Amy and Talia. You know, Talia, Tony said that this could be your big break. Come up with something and the story is? His. ¿De él? ¿Mía? Yours. O tuya. Okay, yours. Yes. You ready? Yes. Uh-oh. Me sacó el piercing. Dame un segundito. Okay, so we're looking at the answers and you got all of them correct. Don't forget to take a picture so you can have it as practice. No más que está muy grande, déjame si hago un poquito más chiquito la pantalla. The second part, please. Thank you. Thank you. Okay. Yes. Okay, Camila. And well, that's it for tonight.
Okay. Pretty good practice, okay? I will release the assignments in a little bit so you can have them available and you can practice tomorrow, okay? Okay. And before we go, could you help me with the daily survey? Yes. Mm, Okay. Listo. Thank you, Camila. Have a good night. Bye, teacher. Good night. Good night. Bye-bye.